क्रांति प्रखंड कर क्रांति क्षेत्र कर कैलाशपुर चाय बगान कर संतालपुर चाय बगान में मैनागुड़ी आलोर अभियात्री नामक एक स्वयंसेवी संस्था चाय श्रमिक मन के साथ खड़ा रहला। इस दिन संस्थान संतालपुर चाय बगान में 100 मजदूर मन के सर्दी कर कपड़ा बांटलक। मैनागुड़ी आलो अभियात्री संस्था कर ओर से सुनिश्ता दास कहला कि हर साल हमारे जिला कर विभिन्न हिस्सों में जरूरतमंद मन के जितना संभव हो सकेला सर्दी कर कपड़ा वितरण करीला। इस साल हमारे क्रांति ग्राम पंचायत क्षेत्र कर संतालपुर चाय बगान में 100 आदमी मन के सर्दी कर कपड़ा बांटली। स्थायी चाय बगान कर कर्मचारी जगन्नाथ अधिकारी कहला मैनागुड़ी आलो अभियात्री संस्था कर इस पहल से हमारे क्षेत्र में चाय बगान कर श्रमिक मन के सर्दी कर कपड़ा देवे के लिए संगठन के हमारे धन्यवाद देवीला। इस वस्त्र वितरण समारोह में संस्था कर ओर से पिंटू सेन व प्रमुख समाज सेवी जगन्नाथ अधिकारी अहसन हबीब, सेलुकस सलीम, अनीर वन सरकार, दीपक भौमिक, मुमताज बेगम, फिरोज खान व अन्य मौजूद रहले। सर्दी कर कपड़ा पावे कर बाद में क्षेत्र कर मजदूर मन बेहद ही खुश दिखाई दिले। আজকে মূলত আলোর অভিযাত্রী যে সংস্থাটি ময়নাগুড়িতে আছে সেই সংস্থার থেকে এসে আমাদের এখান এলাকার দুস্থ শ্রমিকদের নিকট সেই বস্ত্র পৌঁছে দিল এবং সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই বস্ত্র গ্রহণ করলো। আমি ভীষণ খুশি যে এই সময়ে এই শীতকালীন সময়ে আলোর অভিযাত্রী যে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ালেন এই জন্য ওনাদের সকল কর্মকর্তা সকল সদস্যদের আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে জগন্নাথ অধিকারী, এই ডিভিশনে কাজ করি। আমরা ময়নাগুড়ি আলোর অভিযাত্রী। আমরা এখানে আজকে সাঁওতালপুর চা বাগান এলাকার কিছু দুস্থ যাদের কম্বল বা শীতবস্ত্রের প্রয়োজন তাদের কিছু আমরা কম্বল 100-র ওপরে পরিবারকে আজকে আমরা কম্বল বিতরণ করলাম। আমরা গত 3-3.5 বছর ধরেই নানা রকম কাজ করছি ময়নাগুড়িতে, এছাড়াও ময়নাগুড়ির আশেপাশে। আজকে আমরা এমনি প্রতিবারই শীত বস্ত্রের একটা বিতরণের একটা প্রোগ্রাম থাকে আমাদের। তো আজকে সেই প্রোগ্রাম আমরা এই কর্মসূচিতে আজকে আমরা এসেছি। এটা হচ্ছে ক্রান্তি চা বাগান এলাকার